3, 2, 1, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning students. Okay, how are you? I hope all of you fine. Well, sering nonton berita di televisi? Have you always watch English news on TV? Nah, I'm sure that all of you have ever, although even once, pasti pernah satu kali itu nonton berita di televisi. Okay, today we are going to learn about news items. News items ini adalah salah satu bagian dari recount text. Jadi masuk kategorinya factual recount karena berdasarkan fakta. Tapi news items ini memiliki karakteristik yang lebih spesifik dibanding dengan recount pada umumnya. So today we are going to learn about this. Hopefully after you learn about the news item, you will be able to understand the text structures of the news, understand how to find the important informations from the news, and also you can understand the news, especially English news. Ya. Nah, on page 20 you have examples of news item text. Di situ coba dilihat, ya. Itu ada dua teks, ya, two text on that page. First with the title Joe Biden expresses regret to Anita Hill, but she says I'm sorry is not enough. Nah, dilihat itu judulnya. Biasanya kalau dalam news items ini sering disebut sebagai the headline, ya, headline-nya. The next title to Biden is running for president after months of hesitations. Kalau dilihat dari judulnya, kelihatan nanti isinya tentang apa itu. The first, Joe Biden expressed regret to Anita Hill, but she says I'm sorry is not enough. Jadi Joe Biden menyatakan penyesalannya kepada Anita Hill, tapi dia mengatakan bahwa I'm sorry is not enough. Paling tidak kamu tahu bentuknya news item seperti itu, pasti ada yang namanya titlesnya. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya news item text. Kalau biasanya kamu lihat di TV, ini kita news items yang mungkin kamu jumpai di koran atau daily news. Tapi jarang sekali ya daily news itu kamu pesan, karena kita Indonesia biasanya ya korannya koran berbahasa Indonesia. Jadi tidak ada salahnya kamu mengetahui dan mempelajari tentang news item text bahasa Inggris. Kita lihat ya, saya tampilkan. Ini ada contohnya news item text. Apa judulnya? Nah, ini judulnya adalah One of 4 remaining young sea turtles dies in China. Judulnya, silahkan mungkin bisa dibaca. Nah, kita perhatikan di situ. Ini contohnya ya. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paragraf. Nah, kalau kamu perhatikan setelah judulnya tadi adalah 1 dari 4 kura-kura yang tersisa itu mati ya di China. Nah, terus kemudian perhatikan itu paragraf yang pertama, the first paragraph. One of the world's rarest turtles, a young giant soft shell, has died in China, leaving just 3 remaining.
Pay attention. The title, ini judulnya teks, itu biasanya judul mengcover semua isi dari teks ya. Nah, if you pay attention on the first paragraph, paragraf pertamanya isinya itu mirip sekali dengan poin yang ada di judulnya. Jadi teks news items itu biasanya first paragraph merupakan yang disebut sebagai the newsworthy event. Jadi berita atau sari berita in Indonesian. Jadi tidak salah kalau antara judul dengan paragraf pertama itu biasanya ya isinya hampir mirip, hanya mungkin dibuat kalimatnya menjadi lebih panjang dari judulnya. Jadi the content of the first paragraph is about the newsworthy event. Jadi kalau judulnya tadi, saya ulang lagi ya, one of four remaining youngster turtles dies in China. Ini diulang lagi dengan kalimat yang lebih kompleks. In the first paragraph, as the newsworthy eventnya di situ, one of the world's rarest turtles, a youngster giant soft shell, has died in China, leaving just 3 remaining. Poinnya sama. Jadi itu sari beritanya ada di the first paragraph atau paragraf pertama. And then the next paragraph. Paragraf yang kedua gitu ya. Coba dibaca. Nah, ya. Also known as Rabbitoos Swinhoe, the female turtle died in Suzhou Zoo in southern China. Perhatikan kalau tadi hanya disebutkan bahwa salah satu kura-kura terlangka di dunia, salah satunya mati di China, hanya tinggal 3 saja sisanya. Paragraf kedua ini kemudian diperjelas, ya, diperjelas lagi tentang apa ini, yaitu Rabbitoos Swinhoe. Jadi kura-kuranya disebutkan lebih detail. Ini adalah jenisnya Rabbitoos Swinhoe. Ya. Lokasi meninggalnya di mana disebutkan juga, yaitu di Suzhou Zoo, di kebun binatang Suzhou di southern China. Kalau di atas tadi cuman bilang di China, ini lebih spesifik, the place and detail place and also detail turtles. Nah, next, kemudian the next paragraph. Nah, ini umurnya ya. Jadi, expert has tried to artificially inseminate the creature which was over 90 years old for a 5th time shortly before she died. Oh, ternyata tadi turtle-nya sudah berusia lebih dari 90 tahun. Jadi lebih detail lagi ini beritanya. The next paragraph. Nah, this species is critically endangered due to hunting, overfishing, and the destruction of its habitat. Di sini disebutkan apanya? Oke, cause-nya atau penyebabnya dia mati itu kenapa? Ternyata karena hunting, overfishing, dan juga kerusakan habitat. Nah, next, kemudian at the end di situ coba perhatikan. Di paragraf yang ke-5 itu ada di situ local staff and international expert attempted to artificially inseminate the female 24 hours before she died. Sudah disebutkan di situ ada staf lokal dan juga ada para ahli internasional. Kemudian ada kata-kata di sana. The next paragraph itu ya, they said there were no complication from the operation and she had been in fine health after. Ada yang mengatakan sesuatu di teks itu dengan kata they said. Berarti dalam berita itu ada sumber beritanya or the source of the news. Nah, oke ya, ini contohnya teksnya sudah. Jadi ini saya simpulkan ya. Jadi the news items text itu usually have a titles. The first paragraph is telling about the newsworthy event atau sari beritanya. The next paragraph itu the details
mungkin tentang where-nya, when, and then who, and then what, and also how, ya. How or why. Then don't forget there usually is the source of the news. Bisa ditandai dengan adanya direct or indirect speech as the source of the news. Itu ya. Ini adalah struktur teksnya news items. Now I would like you to try to analyze a news item text. In the next page, page 21, there is a new text and I would like you coba dianalisa struktur teksnya, diidentifikasi which one is the headline, which one is the newsworthy events, and then the details, and also who is the source of the news. Okay, students, hopefully you get many things for today's lessons. Sebelum kita selesai, I hope that you stay healthy and stay great. See you in the next meetings. And I close with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.